जोंनि बे दतमा बाजाराव गोदानै मोनसे गेलेक्सि सेलुन हिसाबै बेखेवदों दा बेवहाय आङो दतमा बाजारनि सेक्रेटारि हिसाबै आंखौ फंनैसो बुंनो थिननायलाय आं बिथांमोननि बे अनुस्थानखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो जाहाथे रायजो राजायाबो सहारि होयो बा बेवहाय जिहेतु जोङो खानाय बा दारि जिखुनु सिनजाखायोबा गोदान हिसाबै मोजां मडार्न टाइपआव जाहाथे बेहाय नोंथांमोना सिनजानो मोनगोन बेखौ आङो आसा खालामदों आरो बिथांमोननि बुंनाय मथेबा बेवहाय मथा मथि मोजां सिस्टेमैनो बिसोर दखानखौ खालामदों आरो मोजां रोखोमैनो जोङो माने गाव गावनि सेपखौ बानायनो हागोन आरो दा आङो गासिबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे गोदानै खुलिनाय गेलेक्सि बे सेलुन बेवहाय नोंथांमोनखौ फैनानै गाव गावनि माने खानायनि स्टाइल बा दारिफोरनि स्टाइलखौ जाहाथे बानायनानै लाफैयो आं बेखौ खावलायदों आरो जाय हक दिनैसो खुलिदों जिहेतु नोंथांमोना बयबो मिथिजोबा जानो हागौ दा बे जायगाया जाहैबाय दतमा बाजार नैबे जोंनि मस्जिदनि खाथियावनो बेवहाय मोनसे बिल्डिं दं बे बिल्डिंनि गाहायाव बे जोंनि बाजार एलेकायावनो मेन बाजारनि एसे साहा जायो नोंथांमोना बेवहाय फैबानो मोनफैगोन आरो ओरै जे सानजाहा थाङोबा लङा दालां मोनो दा बे खाथियावनो नोंथांमोना फैयोबा बे दखानखौ मोनफैगोन जाय हक आं दिनै बे माबायाव अपेनिंआव आंखौ लेंहरनानै आं नुजाफैबाय नोंथांमोननो बे सेलुननि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे गोदान दखान हिसाबै बिथांमोनखौबो सहाय खालामफैयो आं बेखौनो आसा खालामनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेहायनो फोजोबहरबाय রহুল আমিন আৰু এইখন আমাৰ দা গেলেক্সি চেলুনৰ 3 নম্বৰ চেলুন হয় ইয়াৰ আগত আমাৰ দুটা চেলুন অলৰেডি আছে এটা আছে আপোনাৰ দা গেলেক্সি চেলুন এটা আছে ভাড়াগুড়িত আৰু এটা আছে অন্থাইমাৰীত আৰু এটা আমাৰ 3 নম্বৰ চেলুন হয় আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো চিন্তা ভাৱনা যে আমি কিয় এনেকৈ আধুনিক চেলুন কৰিব বিচাৰি আছোঁ কাৰণ আমাৰ বিটিআৰত সমগ্ৰ বিটিআৰত চুকে কোণে আমাৰ কম পইচাত ভাল ছাৰ্ভিচ দিয়াটো আমাৰ মেইন মটিভ মেইন উদ্দেশ্য যাতে মানুহক আমি আৰামদায়ক এটা ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ একদম কম মূল্যত মানে বেলেগ কিমান কিছুমান পাৰ্লাৰ আছে য'ত মানে চেলুনটো পাৰ্লাৰটো ভাল চেলুনটো ভাল তাত পইচাও বহুত বেছি চাৰ্জ কৰে কিন্তু আমাৰ মটিভটো হ'ল যে আমি একদম লয়েষ্ট বাজেটত আমি সেই ছাৰ্ভিচবোৰ কেনেকৈ কাষ্টমাৰক দিব পাৰোঁ তো সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু সেই হিচাপত আমাৰ এইটো গেলেক্সি 3 আমাৰ দতমা বজাৰত অপেনিং হ'ল আৰু লগতে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিম যে যদি এনেকুৱা কোনো লোকেশ্যন আছে ভাল যে য'ত এখন এনেকুৱা পাৰ্লাৰৰ প্ৰয়োজন বুলি ৰাইজে ভাবে আমি এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম সেইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ টিমে নিশ্চয়কৈ তাত যাব আৰু এৰিয়াখন চাব আৰু তাতো এনেকুৱা এখন দা গেলেক্সি চেলুন অপেনিং কৰি দি থৈ আহিব এইখিনি আৰু আমাৰ এই গেলেক্সি চেলুনত কি কাম হয় কি নহয় আমাৰ ইয়াত আমাৰ মানে কাৰিকৰ আছে অভিজ্ঞ কাৰিকৰ আছে হুদুৰ দিল্লীৰ পৰা অহা আমাৰ ইয়াত গেলেক্সি চেলুনত কাৰিকৰবোৰ চব বাহিৰৰ পৰা আহে মেক্সিমাম তো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিল্লীৰ ফালৰ পৰা পঠায় তো সেই কাৰিকৰৰ লগত আপোনালোকে অকণমান কথা পাতক আপোনাক বুজাই দিব লোকেশ্যনটো আমাৰ লোকেশ্যনটো হ'লে এইটো আপোনাৰ দতমা মেইন বজাৰত নিয়াৰ আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্ট অফিচ এটা আছে আৰু লগত আছে আপোনাৰ মছজিদ তো একদম মেইন মাৰ্কেটত আছে তো আশা কৰিম দতমাৰ ৰাইজে আমাৰ এই চেলুনখনক আঁকোৱালি ল'ব আৰু মানে ভাল ছাৰ্ভিচৰ ভাল যিটো মানে বেনিফিটটো মানে পাব फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय सोलोंथाइ बोसोर 2025-2026 नि थाखाय फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरनि साखाथि हाब्रुबारियाव थानाय डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजआव दासान्दि बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स आरो बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स आयदायाव दङ पेइन्टिं ग्राफिक्स एप्लाइड आर्ट आरो स्काल्पचार फारसेथिं बेचेलर अफ मिउजिक आयदायाव हिन्दुस्तानी मिउजिक भोकाल कथक डान्स ताबला भायलिन बड' फक सं बड' फक डान्स सेरजा सिफुं आरो खामखौ सोलोंनो हागोन
बिटिआरनि गंसेल' मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसनोब्ला अनलाइननि गेजेरजों थिसननो हागोन। डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365491257 नङाब्ला 9085292451 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।